ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଣିତ କରିବା ଯେଟା କି ତମେ ପୂର୍ବରୁ 1.4ଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.4 ତମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଲେଖି ଯୋଗ କଲେ ଯେପରି 1 + 2 + 1 ଏଇଭଳିଆ ସେ ଦେଇଛି। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ଛୁଆ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କରିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖଉଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଏବେ 1 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବରଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ତମେ ନ କଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କିସ ଛୁଆ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଲେଖି ଯୋଗ କଲେ ଯେପରି ଛୁଆ ତମେ ଛୁଆ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ 1 2 3 4 ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଗ କରିବ। ଯୋଗ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମିଶେଇବ। କିସ କରିବ ଛୁଆ ମିଶେଇବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିସ କରିବା ନା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଛୁଆ 1 2 + 2 ତାହେଲେ 2 1 3 ଏଠି 1 ଲେଖିବା କଥା ସରି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି 2 1 3 1 4 ହବ କଥା ଏଠି 1 ଲେଖିବ 2 1 3 1 4 ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ ଏଠି 2 1 3 ଇଏ 3 କେତେ 6 6 2 8 8 1 9 ସେଇଭଳିଆ 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = କେତେ 16 ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ଦେଖିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଗ ପଛ କରିଛ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ କରିକି ଆମେ ମିଶେଇଛେ। କେତେ ବାହାରିଲା ନା ତମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା 4 ତାପରେ ବାହାରିଲା କେତେ 9 ତାପରେ ବାହାରିଲା କେତେ 16 ତାପରେ ବାହାରିଲା କେତେ 25। ଦେଖ ଛୁଆ ତମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡିକ କି ସଂଖ୍ୟା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କିସ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କି ପିଲା ଛୁଆ ଏଟା କି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କି ସଂଖ୍ୟା ଭଲିକି ଲେଖିଦିଅ ବର୍ଗ। ଏଟା ସବୁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଗଲା ଛୁଆ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ ଆର ଚିତ୍ର ଦେଖ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଚିତ୍ର ସଂରଚନାଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ବର୍ଗ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ 1 ର ବର୍ଗ ହଉଛି ଛୁଆ ସେଇ 1 2 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 2 ର 2 ଗୁଣା 2 × 2 ଶେଷ ମାନେ କେତେ 4। ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ସବୁ ବର୍ଗ ଶିଖିଗଲା ତାର 3 ର ବର୍ଗ କେତେ 3 × 3 3 × 3 ଶେଷ ମାନେ କେତେ 9। ଏଟା କାହାର ବର୍ଗ 3 ର ବର୍ଗ। ଏଇ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଆଟି ହେଇଛି ନା ସେଇଭଳିଆ 4 ର ବର୍ଗ 16 5 ର ବର୍ଗ 25। ତାକୁ ତମେ ଚିତ୍ର କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟିପା ନବ 1 ତାପରେ 4ଟା ଟିପା ନବ ତାପରେ 9ଟା ଟିପା ନବ ଏରଙ୍କ ଟିପା ମାରିଦବ ହବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଛୁଆ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଫେର ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖୋଲିବା 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏବେ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗରେ ଖୋଲିବା। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିସ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିଟା ଖୋଲ। ଖୋଲିଲେ 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ସେଇଠି ଏବେ ବୁଝେଇ ଦଉଛୁ ଟାଇମ ୟୁଜ 1 ନମ୍ବରଟା ଯିଏ ବୁଝିଲା 2 ନମ୍ବରଟା ସେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବ। 1 ନମ୍ବରଟା କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଆଗକୁ ପଛକୁ ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ମିଶେଇବ ତମେ ପାଇଯିବ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ସେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଚିତ୍ର କରିଦବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଆଙ୍କିଥିବା ତୁମ ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖ ଛୁଆ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଆଙ୍କିଥିବା ତୁମ ଚିତ୍ରର ଏକ ବୃହତ ରୂପକୁ କଳ୍ପନା କରି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ସଂଖ୍ୟା ସଂରଚନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ କରିପାରିବ କି। ଦେଖ ଛୁଆ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ମିଶେଇବା ଦେଖ ତମେ 3 2 5 5 2 7 7 2 9 ଏମିତି ମିଶେଇ ପାରିବ। ସବୁ ଏମିତି ମିଶେଇ ଗଲା ପରେ ତମେ କି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଛୁଆ କି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି 100 ର ବର୍ଗ ଏଠି କେତେ କରିଦବ ଛୁଆ 100 ର ବର୍ଗ 100 ର ବର୍ଗ 100 ର ବର୍ଗ କେତେ 100 ର 100 ଗୁଣ କେତେ 10,000 ହବ। କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 100 ର 100 କେତେ
100 ବର୍ଗ 100 ବା 100 ଗୁଣନ 100 ହଉଛି କେତେ ଛୁଆ? ଆର ଉତ୍ତରଟି ହବ ଛୁଆ କେତେ? 10,000। କେତେ ହବ ଛୁଆ? 10,000। 10,000 କେତେଟା ଶୂନ ଜାଣିଛ ନା ଛୁଆ? 4ଟା ଶୂନ। 1ରେ 4ଟା ଶୂନ ମାନେ 10,000 ହବ। ବୁଝିଗଲା ଛୁଆ? ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ସମସ୍ତ ଏକ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଏକର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଯୋଗ କରିବ କେଉଁ ସଂରଚନା ପାଇବ? ଏଇଟା ଛୁଆ ଏଠି ଖାତାରେ କରାହେଇଛି, ମୁଁ କରିଛି, ତାପରେ ତମେ ଦେଖ ତାପରେ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଏଇଠିକି, ବହିଟା ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଥାଏ ତମ ପାଇଁ। ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ବହି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ପଢା ହଉଛି, ଟିକେ ଛୁଆ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ତମେ କରିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖିବା ଛୁଆ। କେତେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା? 3 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ଛୁଆ ବୁଝିଗଲ? ଏଇଟା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର, 1 ବା 1, ଏଇଟା ହଉଛି 2। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଏକକୁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ଆମେ କି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଛୁଆ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେନି 1 1 କେତେ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ 1, ତାପରେ 1 ମିଶେନି, 1ରେ 1 ମିଶେନି କେତେ? 1 ଯୁକ୍ତ 1 ମିଶେନି କେତେ ହେଲା? 2। ଫେର 2ର ଯୁକ୍ତ 1 କରିମି, କେତେ ହବ ଛୁଆ? 3। 3ର ଯୁକ୍ତ 1 କରିମି, କେତେ ହବ ଛୁଆ? କେତେ ହବ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ କେତେ ହବ? 4। ତାପରେ ଫେର 1 ମିଶେଇମି, କେତେ ହବ ଛୁଆ? 5। ଏଇଟା ହଉଛି କି ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ ଆମେ? କି ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। କି ସଂଖ୍ୟା ଛୁଆ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଏକର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଯୋଗ କରିବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। କିସ ପାଇବା ଛୁଆ? ମନେ ରଖିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ ପାଇବ କି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଛୁଆ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏବେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା 1 ତମେ ସେଟା ଫେଡିକି ଦେଖିବ, ପଛକୁ ଆଗକୁ ଫେଡିକି ଦେଖିବ ତମେ ସେଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଇବ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିସ ପାଇଗଲ? ଏଟା ଛୁଆ ଜାଣିଗଲ ଯେ ସେ କହିଛି 1 କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ଗଲେ ତମେ କେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଇବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ କହିଛି ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ଦେଖ କି କ୍ରମଟି ପାଇବ ପିଲାମାନେ? ତମେ ପ୍ରଥମେ କିସ କହୁଛ ନା, ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲା ଦେଖ, ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ଯୋଗ କଲେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ପାଇବ ଛୁଆ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 2 ସହିତ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 3। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଶେଇବା, 2 1 3 3 2 ଦେଖ 1 2 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 6। ଫେର ଆମେ କିସ କରିବା ନା 1 2 3 4 କି ମିଶେଇବା, କେତେ ହେଲା? 10। ତାପରେ ଫେର ଲେଖିବା କିସ? ଫେର ଛୁଆ ତମେ କିସ କରିବ ନା 1 2 3 4 5 ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମିଶେଇବ। ବୁଝିପାରୁନ ପ୍ରାୟ, ମୁଁ ଲେଖିକି ବୁଝଉଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ 2 ଯୁକ୍ତ 1 କେତେ ହେଲା? 3। ଦେଖ ଲେଖା ହେଲା। এইটাও ফের কিছু করিও না 1 যুক্ত 2 যুক্ত 3 দেখো 3 2 5 1 কেতে ହେଲା? 6। সেই অনুসারে এডা সব লেখা হইছে। বুঝিলা? এডা সব কি সংখ্যা বাহারুଛି? ତମେ ସବୁ ଯିଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଲା ବହିରେ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତମକୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ, এইটা মনে রখ। এইটা যে মনে রখি না, এটা ছুয়া এইটা দেখো ত্রিকোণীয় সংখ্যাটা দেখছো না ছুয়া? ত্রিকোণীয় সংখ্যা কে লেখা হয়েছে? এইগুলা ଟିକେ মনে রখ ସମସ୍ତେ। সেই ত্রিকোণীয় সংখ্যাটা এইটি ছুଆ কিস করা হয়েছে? মিশা হয়েছে। বুঝিগলা না? কে বুঝিপারন? ଆମେ 3 3 ପରେ 6 6 ପରେ 10 10 ପରେ 15 ପରେ 21 21 ପରେ 28 এইଭଳିଆ ହେଲା। ତାପରେ ତା ଚିତ୍ର ଛୁଆ এইଭଳିଆ କରିଦବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟୁପା, ତାପରେ 3ଟା ଟୁପା ନବ, ତାପରେ 6ଟା ଟୁପା ବା ବିନ୍ଦୁ ଯେଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ବୁଝିଗଲା? ସରିଲା। 4 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ଛୁଆ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିସ ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛୁଆ। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମେ କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଥା କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ଏହାର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। କ୍ରମିକ
त्रिकोणीय संख्या को एक जोग करियो क्रमिक त्रिकोणीय संख्या देख तमें जो ये त्रिकोणीय संख्या छुआ केड़ा पाइल देख ये आम त्रिकोण संख्या एवटू एवटा सब त्रिकोणीय संख्या 3 3 6 10 15 एगुड़ा सब किस एगुड़ा सब त्रिकोणीय संख्या किस संख्या एगुड़ा सब त्रिकोणीय संख्या बुझल बुझल पिला माने एबे आमे छुआ किस करिया ना से त्रिकोणीय संख्या रे एगुड़ा सब जोग करिया देख 3 + 1 केते हला 4 3 + 6 केते हला 9 10 + 6 केते हला 16 10 + 15 केते हला 25 से कह प्रथमे क्रमिक त्रिकोणीय संख्या गुड़ी को जोग करवा त्रिकोणीय संख्या 1 3 6 10 15 ये सब जोग कले 4 बाहर 4 पर केते बाहर 9 बाहर 9 पर केते बाहर 16 16 पर 25 ये जो बाहर पिला माने आमे तापर किस करवा आम त्रिकोणीय संख्या जो पाइले आमे या किस करवा ना वर्ग संख्या रे माने सब परिणत हो सब की बोले ना वर्ग संख्या रे देख तुम ये जो 4 ये जो देखुच ना 4 4 कार वर्ग 2 रो वर्ग 2 रो वर्ग तापर केते हला 3 रो वर्ग तापर केते आसला 4 रो वर्ग तापर आसला केते 5 रो वर्ग तापर आसला 6 रो वर्ग आकु आमे चित्र सहायता रे देखिया चित्र सहायता रे पिला माने एटी मु कर देछि 1 तापर 3 1 4 आसला आमे वर्ग संख्या पाइबा सेही वर्ग संख्या टा किस कहजो एटा तार चित्र बुझिला पिला माने एई बलिया तमे करिवो तापर 6 नंबर 1 ठारू आरंभ करी 2 रो घात गुडी को जोग करबा आरंभ कले तुम 6 नंबर देछि छुआ किस तमरो 6 नंबर प्रश्न देछि 1 ठारू आरंभ करी 2 रो घात गुडी को जोग करी करबा आरंभ कर जथा कोन हे देखो तुम तापर से कहछि 1 जोग रे बा 1 जोग कर तुमे केउ संख्या पाइबो तापर पुणी देख ये 6 नंबर देख 1 ठारू आरंभ करी घात संख्या देख आम जोग कर 2 1 3 तापर फिर 2 1 3 + 4 केते 7 15 31 पाइले यही क्रम को प्रत्येक संख्या 1 जोग कले पाइबा किस ना ये देख पाइले केते ना 1 + 1 2 3 1 केते पाइले 4 3 सहित 1 फिर सब तापर 7 सहित 1 मिसले केते 8 8 सहित छुआ किस मिले 8 सहित किस मिसेले 8 7 1 8 ये जहाँ बाहरी ये देख जहाँ बाहरी संख्या गुड़ाक ये जो संख्या गुड़ा जहाँ बाहरी सहित सब 1 मिसाला मिसाला 8 16 ये सब बाहर ये सब कहार ना यही क्रम प्रत्येक आम कौन पाइले ना 2 आधार विशिष्ट घात संख्या यहाँ हूँ किस पाइले छुआ ना 2 आधार विशिष्ट घात संख्या आम पाइले बुझीगला छुआ 6 नंबर गला एबे आम 7 नंबर को जीवा जदि छुआ बुझी पारना मु आउ थे तुमको आउ गोटे क्लास रे बुझेबी एबे बुझीता एतिकी तापर वीडियो लंबा हो 7 नंबर देख त्रिकोणीय संख्या गुडी को 6 द्वारा गुणन करी 1 जोग कले कौन पाइबा या द्वारा तुमे केउ क्रमटी पाइबो तुमे एही क्रम चित्र उपस्थापना करी देख या द्वारा आम छुआ किस पाइबा मन रखी दाओ ना त्रिकोणीय संख्या गुडी को 6 द्वारा गुणन करी 1 जोग कले आम षडभुज संख्या पाइबा एटी मु करिछि देख देख प्रथम छुआ 7 नंबर को पलि आस त्रिकोणीय संख्याटा देख प्रथमे त्रिकोणीय संख्या आइला कि 1 1 सहित 6 गुणने केते हला 6 के 6 6 1 7 6 के 6 ता सहित 1 मिसने केते हला 7 त्रिकोणीय संख्या गला 1 पर त्रिकोणीय संख्या केते आसो 3 फास्ट देखो केन करिवो 1 गुणन 6 ब्रैकेट रखियो युक्त करियो 1 केते हला 7 मु कहमी 3 त्रिकोणीय संख्या गोटे 3 तापर ता सहित केते गुणियो 6 गुणियो युक्त 1 करियो केते हला 36 12 1 6 के 6 दुणे 12 36 18 18 1 19 सॉरी 12 कहि देली 36 18 18 1 19 तापर 600 केते 36 6 गुणन 6 600 केते 36 + 1 केते हला 37 ये सब छुआ भाला 7 19 37 ये सब बाहर आमर किस संख्या माने त्रिकोण संख्या सहित 1 जोग कले ये सब संख्या भाइला सेगुड़ा की संख्या आम एबे देखिबा
এই जो संख्या भाईला ये सब की संख्या मुझे तुमको कही एटा हूँ षड़भुज संख्या आम किस पाइले एगुड़ाक देख लिखि दिखाई त्रिकोण संख्या गुड़िकर 6 द्वारा गुणन कर एक जोग कले षड़भुजाकार संख्या पाइबा किस पाइबा आम षड़भुजाकार संख्या आगुरी तुम बही देती 7 नंबर टा देखी दियो षड़भुजाकार संख्या किए छुआ देख तुमको देखा दूँ यहीटा हूँ छुआ ये षड़भुजाकार संख्या देखिपार ये चित्रटा ये कर यही चित्रटा कि कर ये जो चित्र करते कही कहीं 7 नंबर कही तुम्हें यही क्रम चित्र उपस्थापन कर व्याख्या कर यही चित्रटा केटा हम यही चित्रटा से कर बुझीगला छुआ यहाँ कहुए कि षड़भुज संख्या 8 नंबर कही तुम्हें षड़भुज को तुम्हें षड़भुजाकार संख्या गुड़ी को आग को जुग कर आरंभ कर जाओ कौन है तुम्हें क्यों क्रमटी पाइब यार एक घनर चित्र व्यवहार कर लेख आम ताने जानीगले किस 8 नंबर प्रश्न किस जानीगले आम किस करवा ना षड़भुजाकार संख्या पाइले आम घन संख्या पाइबा किस पाइबा छुआ घन संख्या मुझे कर देख देख समस्त केर हम यहाँ देख 8 नंबर जीवा करवा 8 नंबर ये कराइनि मुझे करुचु देख आम किस प्रश्न पढ़ले प्रथम जीवा किस घन संख्या आम सब यहाँ घन संख्या हम देखा त्रिकोणीय संख्या नवा प्रथम 1 8 नंबर पिला माने 8 नंबर 1 नेले 1 घन केते से 1 एबे आम मिसेवा कही से प्रश्नटा देख आउ थे 8 नंबर प्रश्नटा देख पिला माने से कही तुम्हें षड़भुजाकार संख्या गुड़ी को आग को जोग करवा आरंभ कर षड़भुजाकार संख्या को आग को जोग करवा आरंभ करवा यथा कौन हम देखा षड़भुजाकार संख्या गुड़ा सब पाई आम केड़ा केड़ा 8 ये जो आम ये पाइले पूर्व भिडियो देती षड़भुजाकार संख्या पाइले 7 19 37 61 91 एटा षड़भुजाकार संख्या आपको आम किस करिया देख प्रथम लिख किस ना 7 सहित 1 जोग कर किस लिख 7 सहित 1 जोग कर 8 नंबर 7 प्लस 1 7 1 केते 8 तापर किस कर ना 1 प्लस 7 प्लस 19 1 प्लस 7 प्लस 19 केते हला 19 1 20 20 7 केते हला 27 देख आ मु करू नहीं तापर तमे स्टेप गुडा खोलियो देख 8 8 किस छुआ ना 2 रो घन केते 2 रो घन हला केते 8 27 27 कार घन 3 रो घन केते हला 27 से भाया तुम आगु को से घन संख्या गुड़ा को मिसेब ये जो षड़भुज संख्या गुड़ा को मिसेब तापर आग स्टेप गुड़ाक कर बुझीगला तापर 8 नंबर गला 8 नंबर कही घन घनर चित्र गुड़ा कर आ चित्र छुआ केटा हम से घन संख्यार एटा हम एटा से घन संख्यार चित्र गुड़ाक एटा हम बुझीगला पिला माने धन्यवाद 9 नंबर तुम काम रहा समस्ते 9 नंबर करी मत कह कमेंट जनाओ धन्यवाद आज क्लास एति जे न बुझीपार कमेंट कर आउ थे बुझाई।